Belaino wanama singshani kok okha abahai je Tripura hastini Agartala Kaitham College MBB BBMC te umen phekaba Kaitham College Kaitham Keram Raida phanang jabi to abongkha norok saimano o thangnai jorarumoi scholarship cholimani jorarumoi kobangma sini Tripura sam manai rok bishes khlai women college ni sini manai rok sono phone khlaika contact khlaika je dara sung o jaga phai scholarship je suni fill up khlaio jo hostel rekhe borok sini hostel accept khlaya কিন্তু according to tribal welfare ni je rule অনুযায়ী যদি কোনো ছাত্রী বা ছাত্র ও যদি 5 জন কাইসা হোস্টেল তংখে বা নকবারা তংখে বরক হোস্টেলার খবজাগো প্রাইভেট হোস্টেল তংখে শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট হোস্টেল তংখে যে হোস্টেলার আবহাইয়া কিন্তু উমেন কলেজ তামো নুকজাখা ফাই গোবাং মা আবহাইসিনি মনাই সংনা ফাই তামো খাইকা স্টাইপেন্ড সেকশন নি হইতে যে বরক 5 জন নকবারা তংই তংো বরক ফাইকা হোস্টেলার দিখনি বরকনা অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বরকনা লগে লগে ফর্ম বাদ খাইরো যাবো কলেজ হইতে তারপর বরক গভর্নমেন্ট প্রাইভেট হোস্টেল তংো 5 জন বরক ফর্ম অলরেডি ডিক্লারেশন ফাই তৈরি ফাইকা abongkha form declaration form ibo hostel tongo je apni praman patra form o form পর্যন্ত ফাই বরংনা সিগনেচার রেখা ইভেন প্রাইভেট কলেজ হোস্টেল নি প্রিন্সিপাল বো সিগনেচার রেখা তাপনা সে বরক অ্যাকসেপ্ট খায়া কেসিনি কোশ্চেন অখা যে জায়গা এমবিবি কলেজ অ্যাকসেপ্ট খায়ো বিবিএমসি অ্যাকসেপ্ট খায়ো ও ওমেন কলেজ কি আলাদা ত্রিপুরা রাজ্যনি বাইরেনি কলেজ দেবা ওকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি কি আলাদা গাইডলাইন বাই দিয়ে চলি বকে তাঙ্গে আপনা নিয়ম না ফলো খায়া সো আপনা তো ইই সো টিএসি নগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি ডিপার্টমেন্ট বাই কন্টাক্ট খাইকা বরকসনা সাকা আবহাইতো কোনো নিয়ম অগৈ মাইয়া সিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হইতে जों টোটালি সাকলাই যাক যে যদি 5 জন একলগে 12 তংখে তাই 5 জন একলগে যদি প্রাইভেট হোস্টেল তংখে বরকব হোস্টেলার গভর্নমেন্ট হোস্টেল তংখে বরকব হোস্টেলার সো যারা বরকব হোস্টেলার রুমানি পরে ডেস্কলা যারা উমেন কলেজ নি স্টাইপেন্ড সেকশন খাই রুমানি আবো টোটালি ইনলিগাল আবনি এগেইনস্ট जों টিএসইউ তিনি ও জায়গা প্রিন্সিপাল বাই মালাইনানি ফেকা তাই কক্সানের ফেকা जों নারনি থ্রুতে মিডিয়ানি থ্রুতে কয়নাই যত স্টুডেন্ট নরনা যারা যারা ডেস্কলা রজা নক 12 তংই বা প্রাইভেট হোস্টেল তংই নরক যত নতেছে হোস্টেলার খাই ফাটি যদি বরক অ্যাকসেপ্ট খাইকা जों ও হোস্টেল নরনি কলেজ বসকান जों নাংখে নরক যদি সিনি লগে তংকে जों নরক বাই বাক্সা দরনা আসলে ফিয়াকবা সিনি যে ত্রিপুরা সারা পারা অঞ্চলে গোবাংমা এরিয়ানি সিমি নকবারা তং হাজার হাজার নকবারা তং ইনো পরি তং 6000 7000 নকবারা রই ও জুংজাল রংনা নরকনি মানথেনি বাগৈ নরক কিন্তু উখলক তাও অঞ্চলে নরক বাই বাক্সা जों টিএসইউ বসাজা নরক जों বাই বাক্সা তং जों तिनी वुमेन कलेज फाइमानि नरक साइमानो वुमेन कलेज स्कॉलरशिप नि इश्यू न तै गोबांमा राय रक जरा हॉस्टेलर इश्यू न तै डे स्कॉलर इश्यू रोमानि न तै जों जाला कसालाय तंलाय माने के जों तिनी ओ जगह फाइ सराय सराय अंखा मैडम बाय कक साका मैडम सनो क्लियरिफिकेशन दिखा जे जरा जरा नक बारा तंनाय प्राइवेट हॉस्टेल रक तंनाय नरक लाई थांजक जरागो नरकनि जरा हॉस्टेलर रुगै डे स्कॉलर खाइजां मानि न ताबुसा जराते इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन अंजाय यखा आबहाय जदि तंगैनो तंखे नरक फाइदि मैडम चिनो सिनि कक साका जे नरक हॉस्टेलर न रइ माने नरक 5 जन मिलगै फाइदि प्राइवेट हॉस्टेल फना तंगदि बा नकबार फना तंगदि नरक डे स्कॉलर या नरक हॉस्टेलर फना अंगनाय नरक डिफेक्टिव खायै नरक न तैसे हॉस्टेलर फॉर्म फिल अप खालाय मानो आ जरा इंस्टीट्यूट लेवल अंगै थांका बरनिता अंगैनो थांका फेकबा ताबुसा जराते जरा अंग्यख बरक तैसे खालाय मानो फेब्रुवारी नि ओ मार्च 29 तारिख जरा पूरा तंख पूरा फेब्रुवारी मार्च जरा ओ बिसिनि बिसिन नरक खालाय मानो इनके जों आबनो कयनाय जों टिएसइउ ओ कक्तबा मानमानि जे गोबांमा छात्री रक ओ जगह जों जाला खालाय दं माने सिनि मनाय वुमेन कलेज नि बरक बरने कक मानैनो तिनि ओ जगह फाइका फाइ जों मेम बाय क्लियर अंखा जे कासे मिस आन्डारस्टैंडिंग रक अंलायखा नोटिस बोर्ड रक बा नोटिस रक थापा जागिया बा मैडम बो आबनो हॉस्टेल नि इश्यू न तुयै काहाम के सराय रन बुजिरि मानले अब मैडम निजनो गोसिका आर जे मिस बिहेवियर नि ककरक जे जों बखनाखा छात्र छात्री रक बाय जों मैम न स्ट्रिक्टली साका जे नेक्स्ट टाइम आबहाय ताउंख मैडम बो गोसिका जे आबहाय कोनो मिस बिहेवियर बरनि थानि फना तंखे बा अंगिनो तंखे बरक आबहाय नाकारमंबो बरक सानै मानो छात्र छात्री रन आर स्टूडेंट रनि थानिबो जों कयनाय नरक बायबा आबहाय अंगि तंखे नरक मिस आन्डारस्टैंडिंग रक फना अंगलाय मानो फियाखबा जों आबनो मेसेज रनाय मुसु फेब्रुवारी मासनि बिसिङा ताबुसा जरातै जारा जारा स्कॉलरशिप नि डिफेक्टिव तंनाय बा डिफेक्टिव अंग्यख नरक फायै हॉस्टेलर रइ वेरिफिकेशन खायै जमा रानाय बागै नरक जों कयनाय जेति रुया हंके जों ताइसा टिएसइउ तंग नरक बाय बाक्सा जों नरक बाय बाक्सा तंग नरक जों बाय बाक्सा गोरङै मानो